Taas pa ang time sa cellphone. Ang kemsa sa gilong amaw yatong tuyo. Pagmata sa buntag, cellphone dayon kupan. Scroll ug scroll hangtod oras mahudan. Facebook, TikTok ug dagang linggaw. Apan ang Ginoo nalimtan na karon. Mas dali pa tamo tanaw sa notification kaysa magampo uban sa pagtuog paglaom. Ang oras sa kalibutan na to anang gihatag. Pero sa Ginoo nganong kulang mo ginatag. Mas taas pa ang time sa cellphone kaysa sa Ginoo nga mao'y rason. Dagang oras sa games ug online, pero ang paggampo murag wala na time. Balik na samtang adunay kahigahiyonan. Tungod sa Ginoo uban sa kasing-kasing at tinuoran. Kung adunay problema, dali ta mangita sa internet ug sa tawo nga kasaligan nila. Apan ang Ginoo pirmi naghulat sa usa ka pagampo nga gikan sa dughan. Unsa may kapuslanan sa tanang likes kung kalag na tumawala sa saktong apat. Ang panahon dali ra kayo mo agi pusa ang Ginoo unahon ta karon diri. Mas taas pa ang time sa cellphone kaysa sa Ginoo nga mao'y atong tuyod. Panahon na nga magbago og dalan, samtang buhi pa og adunay kahayag. Pwede pud na ko nimuong Bisaya worship style, rap style, also emotion